रीतिमन शाह है कना नोंडे पुरुलिया रे कोचिंग माने के नाम हम लोग स्टूडेंट हैं ना, डायरेक्ट बोलना। इंडियन क्रिकेट टीम रेन क्रिकेटर रीतिमन शाह है एकांत चलो जाओ जाओ मार्कर सब बच्चे लोग इधर आ जाओ। लाइन बनाओ रोहित सर के विमान हेलो হবে ওখানেও হবে এক জায়গায় হবে থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে এতবার বললাম তোমরা শুনলে না हो ही नहीं सकता टीवी देखना फिर भी अच्छा है मोबाइल खराब है बोललाम बाড়িতে গিয়ে পড়তে হবে देते ঠিক আছে আপনারা যান না পরে যান পরে আসবেন আপনারা ওখানে যান পাম থাকবে এটার উপর সাপোর্ট দিয়ে আস্তে আস্তে এই কারণে করাচ্ছি 2 সেকেন্ড হোল্ড